कुछ दोस्त जब मिलने आते हैं और नशिस्त व बर्खास्त होती है और ख्यालात का इंतकाल होता है, जब बातचीत हो, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि शख्सियत जो है आपकी ज़ुबान के नीचे छुपी है। जब आप बोलते हैं तो शख्सियत के सारे परतौ जो हैं वो सामने खुल के निखर के आ जाते। ये मैंने जुमले क्यों अदा किए? मेरे एक दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, बरखुरदार हैं, आब्दी साहब ISM लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, बड़े अच्छे नात गो शायर भी हैं और उनके वालिद बहुत थी रूहानी शख्सियत। तो 3-4 दिन कबल शिराज के साथ मेरे दस्तरखान पर तशरीफ़ लाए। मेरे दस्तरखान से मुराद है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मुनक्कद किया था मैंने, उस पर वो बहसीत मेहमान तशरीफ़ लाए। तो गुफ्त शुनीद करते करते बहुत ही मेरे अजीज़ हैं, तो एक जुमला उनसे सादर हुआ जिसको मैंने आज का उन्वान बना दिया है। जुमला ये था कि तौबा रूह का गुस्ल है, तौबा रूह का गुस्ल है। मैंने कहा वाह आब्दी, ये तो तुमने बड़ी कमाल की बात की है, बड़ी बड़ी बात की है। कहते डॉक्टर साहब मेरे वालिद गिरामी इस किस्म के नादर जुमले कहा करते थे, क्योंकि लफ्ज़ जो हैं, लफ्ज़ों में बड़ी ताकत होती है। लफ्ज़ मोहब्बत भी देते हैं, लफ्ज़ फूलों की महक भी देते हैं, और लफ्ज़ जो हैं इनमें जहरीलापन भी है। क्या मगरमच्छ के दांत होंगे जो इन लफ्ज़ों के कांटेदार दांत होते हैं। जब ये लफ्ज़ अपने दांत मारते हैं तो फिर अपनी ही ज़ुबान काट देते हैं, और जब लफ्ज़ फूलों की महकार बन के सामने आते हैं तो रूहें शादाब हो जाती हैं। जैसे कि मैं इस जुमले से, तौबा रूह का गुस्ल है। अब गुस्ल क्या है? देखिए गुस्ल जो है हमारे यहाँ इस्लाम में, क्योंकि अत्तहुर शत्रुल ईमान, जो सफाई है वो निसब ईमान है। आज कोविड ने, सैनिटाइजर्स ने, और जब भी आप कहीं टेलीफोन करते हैं तो बार बार यही आता है कि बार बार हाथ धोएं, बार बार वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज करें। ये किस बात की दलील है? कि इस्लाम अफाकी मज़हब है। इस्लाम में हर वो साइंटिफिक फैक्ट मौजूद है जिसमें आपकी बका है, जिसमें आपकी कंटिन्यूटी है, जिसमें आपका भला है, भलाई है। तो जब आप ने ये जुमला अदा किया कि तौबा रूह का गुस्ल है, तो मैं फिर बहुत बड़े हक़ाइक़ की जानिब चला गया कि गुस्ल जो है ये वो अमल है कि जो इंतहाई जो नापाकीज़ा चीज़ें हैं उनको भी साफ करता है। लेकिन हमेशा गुस्ल की नीयत भी होती है। गुस्ल का एक इल्तमासी तरीका है, एक तरतीबी तरीका है। गुस्ल जो है उसके मुख्तलिफ किस्में हैं, उसकी मुख्तलिफ नीयतें हैं, और जब इंसान गुस्ल कर लेता है तो फिर वो तमाम किस्म की आलूदगियों से पाक हो जाता है, मुनज़्ज़ह हो जाता है। और अगर हाथों का गुस्ल हुआ, ही इज़ फ्री ऑफ द जर्म्स। पूरी बॉडी का गुस्ल, ही इज़ फ्री ऑफ द जर्म्स। अब वज़ू जो है, वज़ू क्या है? वज़ू एक पार्शियल गुस्ल है जिससे आप पाको पाकीज़ा हो जाते हैं। अब जो कहा कि तौबा रूह का गुस्ल है, अब रूह जो है ये मादी चीज़ नहीं है, तो कितना बड़ा गुस्ल है तौबा का कि जो मादी चीज़ को नहीं, मावराई चीज़ को साफ करता है, मावराई चीज़ की तत्हीर करता है, और वो है रूह। आपका जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन रूह जो है वो अपने असल की तरफ परवास कर जाएगी। कुरान में आयत है, यसअलूनका अनिर रूह है, वो पूछते हैं कि रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कहो कि रूह जो है वो अल्लाह का अमर है। अब ज़रा गौर फरमाइएगा कि तौबा अल्लाह के अमर का गुस्ल है, अल्लाह के अमर का गुस्ल है। हालांकि परवरदिगार खालिक के पाकीज़गी है, खालिक के पाकी है। अब उसके अमर का गुस्ल जो है वो तौबा है। क्यों? कि अमर रब्बानी जो है उस वक़्त साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है, और हर किस्म की जो आलूदगी होती है उससे मुनज़्ज़ह हो जाता है जब कोई शख्स तौबा करता है। अब मैं ये कहूँगा कि रूह का गुस्ल क्या है?
روح کا غسل یہ ہے کہ روح شاد ہو جاتی ہے، روح شادماں ہو جاتی ہے، روح کی ندامت دور ہو جاتی ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان ہے کہ توبہ کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں جو توبہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ توبہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ توبہ تو نصوح کی طرح ہونی چاہیے، توبہ دائمی ہونی چاہیے۔ جب توبہ ہو جائے تو پھر گناہ کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے، جب توبہ ہو جائے تو پھر گناہ کی طرف راستہ نہیں جانا چاہیے۔ اور جب اس قسم کی توبہ کی جائے گی تو پھر آپ کی روح جو ہے وہ آپ سے شادماں ہو جائے گی، آپ کی روح میں نظافت آ جائے گی، آپ کی روح جو ہے وہ آپ کے جسم میں اس قسم کے عناصر ملکوتی اور عناصر روحانی داخل کرے گی کہ آپ کا وجود اگر دعا کرے گا تو دعا بھی قبول ہوگی، اگر کسی کے حق میں دست دعا اٹھائے گا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر سجدہ کرے گا سجدہ قبول ہوگا، اگر قیام میں کھڑا ہوگا تو قیام بھی قبول ہوگا، اگر قعود میں ہوگا تو قعود بھی قبول ہوگا، اگر تشہد میں ہوگا تو تشہد بھی قبول ہوگی۔ یعنی عرض مدعا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اسلام کا، جو مناسک دین کا آپ کریں گے وہ لطافت کی حد تک، قبولیت کی حد تک بارگاہ الہی کی دہلیز پہ جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کیا کہ توبہ ہو، صرف توبہ یہ نہ ہو کہ زبان سے کہہ دیا اور پھر روح توبہ جو ہے وہ اتنی ہی غلیظ ہے جیسی کہ آپ کی توبہ کرنے سے پہلے تھی۔ تو عرض مدعا یہ ہے کہ توبہ روح کا غسل ہے، اور یاد رکھیں کہ کتنا بڑا یعنی یہ سرف پاؤڈر ہے کہ جو روح کا غسل ہے، جو روح کو بھی پاک کرتا ہے، حالانکہ روح کی پاکیزگی آئیڈیل ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ اللہ کا امر ہے روح، اور روح کی صفائی کا نام، دلکشی کا نام، نظافت کا نام اور کلیئرٹی کا نام توبہ ہے۔ توبہ جب آپ زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے کریں گے، روح کی پنہائیوں سے کریں گے تو پھر آپ کی روح کشادہ ہو جائے گی۔ اور امید ہے کہ جب بھی کسی گناہ سے توبہ کریں تو پھر گناہ کا وجود ہی اپنے دماغ کی ساری تہوں سے، ساری پرتوں سے گناہ جو ہے وہ اڑا کے وہ ماریں، تاکہ آپ کا وجود اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی منفعت بخش ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے۔ آپ کے بچے آپ کی سیرت پہ چلیں تو آپ کی سیرت میں کنٹینیوٹی ہو جائے، آپ کی سیرت جو ہے زمانے میں پھیلے تو آپ کے لیے خوشبوؤں کا پیغام لائے اور نیکیوں کا پیغام لائے۔ امید ہے کہ آپ میری گزارشات پہ عمل کریں گے۔ جیتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔